Hello guys, my new vlog channel. Atole chalak kana video banao. Ngai naika nyelete. Naika kuri muni video binawa ana pa ando kana makeup ista ando kana mane dance mane machi liya ini. Ana indo kana hero iman dance ene video binao atau coba pun marbun chala video bana ठीक गया Nongkat nongkat chalak kana odah hanya ngape losok gया Unku tale aleren hajuk kana aku ana indin lahau kana nyadik kana pe Unku coba pun jana jana road pe Hai, video bina le hek kana to chel kale bina da nongka le support main pe jene lahat in jate aga dari jate nanti support pe moste jate support share comment mana guys ale kuntu cukup meta adi kosto le video bana sutung na guys ana pe ina gorom kana tahole ale le video le bina da pe lagi ti kosto kate तो प्लीज kuntu guys support le pe moste jate video like tale pe like comment pe share tale pe atau coba untuk bum chalak kana he tatri hijau kana Instagram re mungkin kata untuk ambil kalian kak kenalin juri pari bacol bun tobe sutung kana anom untuk ade kan takal bale jom ka sita ko sudu एकदम saprak kana la kajak te video le binaw la ana le jom al takal le jom ठीक गया चलो मतलब गाइस अतो तो पे नायका ने बहनी त नायका उनको छाता को दिया को सितुन दिया उनी नायका माने मेकअप kana तो ओना तेले उनी दले छाता लागु दिया ana pale dole ale tran dale ale do छाता तले ya कष्ट kan tele ya kale video sapra kate ar chepe mena ale sena dahar se mata kara palo pe blog jadi ya view pe kusiya kan khai jo pe ho video bina video shoot hello ini do yuk na school mart kana dole chala kara itu video bina mart nyale di tale guys ini sutung na guys bap re sutung gorom na guys tal nyale pe naika pichon reju kan tale ya bande jam naika thoda sur ko nyale naika itu pe naika ni nyale pe naika ja ron me hai manjani te gorom situng baap re di situng ga kana sana makeup badi chaba kan tinya ado thora fresh nyok kate bina huyu'a ami ten ka ini ante tale lahau kan tale ya alen dancer ci ku ama dancer ci le ene uni guys undu chata undu kana makeup ini chata do makeup bati se तो चलो guys bye bye naika makeup ही मुंडे dancer ini kan देखा hello guys atole seten na bagal na bridge the hoy ne naika udu pe ani naika tale makeup dancer hero atole video le benawa ठीक गया तो tahan content gi tahan pe garon me guys onde bridge ni dapat da atu kuna bridge khoi ठीक है तो shoot le chala